Hello guys! Magkauntag prutas nga hinatag. Ayan, this is mangosteen and this is marang. Ito oh, mampidilisa, this is marang. Diba sabi mo? Ayan, papakita ko na sa iyo. Tarang tarang tarang. Dang 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 dang. Ayan oh. Kumik kayo. Guys, marang. Look. Ayan oh, mampidilisa. Ayan. Ayan oh. Ayan ang marang mampidilisa. Ayan oh. Uy, nahulog man. Ito marang. Sarap. Sarap guys. Sarap. Puro bigay lang to guys. Ito bigay ng kaklase ko nung high school. Nakita ko kanina nagbayad ng kuryente. Ano na yun eh? Principal. Bongga, di ba? Kung mag-aral si Piling Room, principal na rin. Pagkalame. Lame. Kulot na. Tadang, mapili sa harot na. Tapos ito, titikim tayo. This is mangosteen. Oy, okay. Wait lang. Nangingi na siya. Ang sarap guys. So yummy. I guess laki, di ba? Mangosteen. Ayun guys. Ma-fruit salad na yung satiyan ko guys. Last na yun. Ito na. Busog na ko eh. Magiging fruit salad satiyan ko. You know. Ay buto. Ayaw kulunukin. Malaki. Yun lang. Sarap guys, diba? Pagkatapos, may inom spicy pilingon. Wow. Ayos. Ayos no. Bye bye guys.